थुइथांजाक एक्स एमएलए निरजय त्रिपुरानि आचरमाय सालना पालाइजाखा आस्रंग दफानि जत अक्राते एएससीओ नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नखबै एएसबी नि प्रेसिडेंट रक बिसि चुकु चिचुकु आचरमाय सालना रक्षावै निरबता पालन बखाइजाखा मानजागैखा एक्सएमडीसी चम्पाराय आस्लं Mama bilang gitu. Batin sih sama. Buka beri dong ni. Doktor yang matang naik, kamu makan lagi. Hùng rộp mà rộp lại bị phá tạc khăn lại khổ ký phá tạc không trả sơ chứ nì Somas di kau sa di phá tạc khăn Nerau awani sini okra merah di Tripura traditional dress nya kayak seperti kai bodoh একটা জিনিস নানা নানা থাংনাম থাকলে অনেকে প্রশ্ন খাই না তা খরব খরব ব্রস্কা মাসকা যিনি সভাপতিनि অনুমতি লাগাय आं साना कारण गोबां मा बर'सिनि आस्लुंराव जातिराव थै थाङो तुम्हाने खायजिया आबा आंनाव अनेक प्रश्न खायजा दङ आखाय बनक सरवाजाबो थैजा बनक सबरुकांबो थैजा बनक सबुराबो थैजा जत थै aing sana saddo mau आखाय आबनि बगे जन्म दिवस खाया কেন তাও নেরাজয় থিবানি মানবা খায় আখায় নেরাজয়नि ইতিহাস নালা পুরানা आंबो सामलाखा दावखराव जे बिनि खबर पुरा आनथाय प्राय 16 बोसोरक्रा आं बिनि इतिहास माखाय साना तबे ब थैयासनि अंगाव बाबे पा तुंलाय मानबा কিছু কিছু बिनि खबर खोनागा एरपरे आने अभिज्ञता যে তোমার নিজরানি কিছু কিছু সামানায় প্রথমত বিনি ইতিহাস ন তোমার বছর মা খায় ব এমএলএ হিসাবে চিনি সমাজনি এমএলএ হিসাবে 10 বছর খাইখা আখায় আপনি বগে অবকরা গায় বিনি ইতিহাস আখায় প্রথম চিনি নাটকबो খাইजाबा आश्रमआ नाटकनि खायति सामाना कम नाटकबो खायखा अनेक बছর प्राय 1985-86 नि खायो बा 82-83 नि खायबानि नाटक बिनि पुस्तक दङ विजय विक्रम एरपरे 1981-82 চিনি গড়াইয়া যোগ যোগ গড়িয়াত দङ আবানবাবু অনেক প্রশ্ন খাইজাক গড়িয়াত চিনি সনিয়া 111 সনनि आस्लुं जाति बर्मागा थाङै जुद्ध खायो गड़ियानो तैखौ तो भाइबुआ जों आस्लुं रखे दामाङो आबानि क्षेत्रे आस्लुं रक एत बड़ जिनिस खैमै आफाना पारा पारा तैबो कुहा कुहा खायो गड़िया कायलायो आबनो सदीय निराजय त्रिपुरानि नेतृत्व बाय जोंनि वखिराम राजा आलोचना खायो जों ओ गड़ियानो सामाजिक भावे प्रचार खायनायनि बागै आलोचना खायखौ आंबो दङ 1981-82 गड़ियानो स्थापित खायनाय बिनि नेतृत्व दैयो
जों थालसरागा प्रथम गरिया गायमानि आबो गरिया दाबो फाइसुपय आस्ते आस्ते फाइसुपय से प्रजन्म स्रायजाव फायो लेखा परा जुगहा सबके सुमो दाबो किसु डेभलप खायो गरिया मन्दिराव तमुराव थांजाखा आबो खायगा आखाय एरपरेबो समाजनि एकटा যত সমাজ পণ্ডিত রাজনীতি কল্পতরু সমস্ত দङ কাতি বর্ত আখাय आं जायफोराव खोनागो बैसुज्राव नाहियो बैसुज्राव बायदिनो रों आखाय काति मास आसि मास शेष काति मास प्रथम जेमन चैत्र मास शेष बैसाग मास प्रथम बैसु तो आसि मास शेष काति मास प्रथम आरो बैसु आबनो तथ्य लागो गत 2011 सन्डे वहाँ बिनिंग खायमानि आबन बगो बाबो काति बैसुबो प्रज्वलित चले दङ जोंनि आश्रम समाने आबन बगो कयेकटा जिनिस नतयो जोंनि बरक बाय दंमानि सामानि गावलां सामानिबो मुटामुटि नीतिगत भाबेयै अब दंमान बगो आखाय ब थै थांबो थैयासिनिबो बिहि प्रजन्म थै थानाय बिहिनि बगै आश्रम समाजनि जतनि काथामो गोथैनि जे अभिज्ञता बोसोरद्राते तखाय आश्रम बिनि साखाय क्रिखा बनो बिहिनि बगै अंरग नाचुर लंखा राजा सिमि थंसावनि हिये तांगै जोंजोतनो सेसासबो हिसाबै खायो बिहिनि बगै खायगा आखाय सब केसु खायबे पारे बता थै थांगा ब थै थाङो बिनि नबोसो वांसलायो बिनि जराखा 7 टाका खाथिनि सामनु फायो जों र बानाय मानि आश्रम त्रिपुरा समस्त रोङो 7 टा र बनबो र तांगै जों सजाखा आखाय बिनि ब इतिहासनि आबन बिनि साखागा लाई थाङो काम थांनाय क्रिखौ तबो सि समाज आश्रम समाज ग बिनि साखागा लाई काम थांनाय क्रि आबन मानो जों बना जोंनि जन्म दिवस मा खायो बिनि जन्म 1928 12 जुलाई खागড়াছড়ি সুতোখাতা খাগড়াছড়ি জেলা আজকে আমরা প্রাক্তন বিধায়ক স্বর্গীয় নীরাজয় ত্রিপুরা মহোদয় স্মরণে হে গত 1928 সনে 28 জুলাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনি 12 জুলাই উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং স্বর্গীয় নীরাজয় ত্রিপুরা অত্র এলাকার কমিউনিস্ট পার্টি বর্ষিয়াম নেতা হিসাবে আসলো কিন্তু আরও আমরা ত্রিপুরা সমাজের মধ্যে দৈনিক কলমে যেহেতু আসলং জাতি এবং অত্র এলাকা জাতি বর্ণ নির্বিশেষে একইভাবে সবাইকে দেখাশোনা করছেন উনি 10 বছর রাজত্ব করার সময়ে আজ পর্যন্ত এই রাজ্যের বিভিন্ন এমএলএ রয়েছেন কিন্তু এই শ্রদ্ধেয় নীরাজয় ত্রিপুরা আজ পর্যন্ত জনসাধারণের জনস্বার্থে কাজ করছে বলে গড়হীন আজ পর্যন্ত গড়হীন এবং গড়হীন হয়ে মৃত্যু গ্রহণ করছে তার জন্য আজকে আমরা আশ্রম সমাজের সকল মিলে এবং আরও জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে এই সামনে এলাকার সবাইকে নিয়ে আজকে তাই নিয়ে মৃত্যু দিবস পালন করা হচ্ছে জন্ম দিবস পালন করা হচ্ছে কততম জন্ম দিবস পালন করছেন আপনারা আমরা জন্ম দিবস পালন করছে 99তম আপনারা আজকে জন্মদিন পালন কিটা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে করতেছেন না জাতিগত হিসেবে করতেছেন আমরা ত্রিপুরা সমাজের মধ্যে আশ্রম সমাজ এই স্বর্গীয় নীরাজয় ত্রিপুরা যেহেতু আশ্রম তার জন্য আমরা আশ্রম সমাজের মধ্যে পালিত করা হচ্ছে এই জন্মদিবস উপলক্ষে কে কে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আজকে আছে আমরা আশ্রম সমাজের মধ্যে মাননীয় বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ত্রিপুরা মহোদয় আরও রয়েছেন প্রাক্তন এমডিসি শ্রীযুক্ত চাম্পারাই আশ্রম মহোদয় এবং আমাদের এলাকার সমাজসেবীগণ বুদ্ধিজীবীগণ সবাইকে নিয়ে আজকে পালিত করা হচ্ছে ধন্যবাদ Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow, and build your future.
a place that truly helps your dreams become a reality.